ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ୟୁଥ୍ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସତରେ କାହାର ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, ଲାଉ ପରି ଲମ୍ବା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ରଖି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାହା ବୃଥା ଅଟେ। କାରଣ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦିନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ତାଙ୍କରି ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ନାହିଁ ଯାହାକି ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇପାରିବ ବୋଧେ ବୋଲି କହିଲା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଘଟୁଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା କିଛି ଆମେମାନେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ କିମ୍ବା ଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଶୁଣୁ, ପଢ଼ୁ, ତାହା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଟେ, ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚିହ୍ନ, ଦେ ଆର୍ ସାଇନ୍ସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା କେତେକ ସଂକେତ ଅଟେ, ସଂକେତ। ଓକେ। ତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ମହାଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଜଗିଛି ଜଗତ ପାଇଁ। ମହାଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଜଗିଛି। ବିନାଶ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏକାଥରକୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବଟା ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ବିନାଶ, ସବୁଦିନ ବିନାଶ। ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦିନ ଦିନ ବିପଦ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷର ଆୟୁ ପୁଣି ତାର। ତେଲୁଗୁର କଥାଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଆୟୁ କେତେ? 100 ବର୍ଷ କନଫର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦିନକୁ ବିପଦ ପୁଣି ତାର ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ତାକୁ ସୁନାମିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମରିବ ନାହିଁ ଲୋକଟା। କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? କାହିଁକି? 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଅଛି ତାର। ଏମିତି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ 4-5 ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ କହ? ସେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିବ। ସବୁଦିନ କିଏ ପାରିବ ଏଇଟା ବୋଲି। ଏକାଥରକୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିବ। ଏଇଟା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା
बंचिले भी कष्ट मरला पर तो डायरेक्ट नरक सबुठ बड़ कष्ट यहाँ कि तार बचापी भी असुविधा मरले और भयंकर असुविधा। तो मंगलमय भविष्य तो से अटे जे माने प्रभुंकर द्वितीय आगमन रे जीवापाई प्रस्तुत होउछंती। कौन सी गोटे मंगलमय फ्यूचर जदि किछि अछि बोल कहले केवल गोटे ताहा हैला प्रभु आसी तांको लोक मान को नहीं जीवा और से माने धन्य जे माने जीवार दल रे अछंती हैला। तो एबे पॉइंट कौन माने प्रभु को लोक मान तो जीवे निश्चित किंतु बहुत संख्यार लोक माने परित्यक्त हेबे परित्याग करा जीवे निया जीवे नहीं कारण प्रभु तांकरी ख्रीष्टीय मंडली को छाणीबे फिल्टर करिवे एते सहज नहीं स्वर्ग रे पशिबार एते सहज नहीं के। तो आज वर्तमान गोटे सॉलिड पॉइंट यही कि पछे छड़ा जीवा लोक मानक मध्य रे अधिक संख्या रे किए थिवे कहबे युवा युवती माने यूथ अधिक संख्या रे प्रभु का आगमन रे जीवे नहीं पुणे। तो मु जहाँ कहे बाइबल रो ही कहे बाइबल बाहर किसी कहे नहीं पढ़िबा आमोस पुस्तक 8 अध्याय 11 पद आमोस पुस्तक 8 अध्याय 11-12 पद पढ़े। प्रभु सदा प्रभु कहती देखो जो दिन आम्भे ए देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा एपरी दिन आसुअछि अन्न जल पिपासर दुर्भिक्ष नुहे मात्र सदा प्रभुंकर वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष। लोक माने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत उत्तर दिगरु पूर्व दिग पर्यंत भ्रमण करिवे से दिन से माने सदा प्रभुंकर वाक्य अन्वेषण करिया पाई एणे तेणे दौड़िबे किंतु ताहा पाइबे नहीं। सुनो 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 से ही दिन सुंदरी कुमारी गण और युवक माने तृषारे मूर्छापन हेबे। मो पढ़ देखो से लास्ट लाइन जोटा अच्छी ताको एम्फसाइज करो तो हाईलाइट करके देखो टिके कि जो दिन प्रभुंकर वाक्य मिलिबो नहीं जगत रे जो दिन लोक माने प्रभुंकर वाक्य पाई तृषित क्षुदित होई एणे तेणे धाइबे मिलिबो कि काले शुणी थांतु आज्ञा बोली कौन सी गोटे मु पढ़ देखिबे ना आपण मन पढ़िबे लिखले भी ऊपर अनाई कि लिखत से गार ऊपर को जाओ कि तल को जाओ ये मार्क तो देव नहीं ना आपण को नहीं कि और बेस्ट सिचुएशन कौन माने गैजेट्स यूज करंतु मोबाइल जदि अच्छी वॉइस रिकॉर्डर ऑन करंतु पाखे रखंतु ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हेबो नले पछर रिकॉर्ड होउची पर आपण मन नहीं पारिबे ओके। वीडियो काढंतु नहीं कारण वीडियो काढले आप फोन गरम हो बैटरी डाउन हो मेमोरी कार्ड फुल अप हो जाउथिबो अध घंटा मेसेज को फुल हो जाउथिबो आपन को तार रेजोल्यूशन चेंज करबा को जानि पार नांती तो हाथ बथा हेबो कंसंट्रेशन माड खाइबो तेन करी सेटा छुओ नहीं। हालेलुया। जदि लिखुछंती ऊपर ओनाई कि लिखिथिले भलो सुन कहला बेले सुनंतु लक्ष्य दे सुनंतु पाउलो जिते प्रचार करुले लुदिया पुणी लक्ष्य दे शुणला से तार हृदय खोला है वाक्य प्रति। हालेलुया। ओके। तो आगामी दिन मानकरे बहुत भयंकर दुर्भिक्ष आसुअछि आउ से लोक माने एक समुद्र रू अन्य समुद्र पर्यंत के उत्तर दिग